Rabbi a'udhu bika min hamazati siyatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wa a'lul 'uqdadan min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe alatanu muye sangolo tigiye, ambe alatanu muye dumakolo tigiye, ambe alatanu sebaya obe tigiye. Alamu yanga lendo akamasaya kan Quran sura woro bagan kufo sura aya bi woro ani aya kele ka kolosili ke ka bo ayira ka sagoya ko la ka boli fen bele jelen kan. Ni semenen be alaka kumana ako kale de yanga lendo danfɛnw kunna i tɛ se ka pɔrɔ kɛ fo ale ala ka jɛ n'a ye, foyi tɛ se ka kɛ fosi ye fo ala ka jɛ n'a ye. A ko nin ye ale ka masaya bangeli cogoya dɔ ye Kuran sura 6 kɔnɔna na aya 61 a bɛ kow don ka labɔ cogoya la mun ye ale alaja. An bɛ ka o ala de tanu, ala mun ye kow tigi ye. An bɛ ala barikada, ala mun ye kow tigi ye. An bɛ ala ko suma kɛ ni a tɔgɔ barikama ninnu ye a ka masaya ni kɔnɔna na, sabula ani tanu ni ka kan. Tanu bɛɛ lajɛlen bɛ kafo ka taa Alahu kelen pewu de ma. Tanu ni jati dafalen bɛ taa ala de ma. An bɛ o ala tanu. N'an ye o ala tanu, an ye an yɛrɛ kun kalifa a ma ka bɔ shayatinu ni o ye adamadenw jugu ani jinɛ shaytaniw tɔɔrɔ ma ka bɔ jinɛw kunda. Sabula ni kalite fila de bɛ yen, adamaden shaytaniw bɛ yen, jinɛ shaytaniw bɛ yen. A bɛ alquran sura 6 kelen kɔnɔ bagan ko fɔ sura aya 100 ani aya 12 kabini cogoya la. Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ya jinna shaytanu be adamadenw de cɛla ani jinɛw cɛla. An bɛ ala deli ala ka an tanga ka bɔ u ka janjugu, u ka fɛrɛjugu tɔɔrɔ ma. An bɛ sɔrɔ ka foli kɛ ka taa jamakuluw ma minnu b'a la ka an lamɛn ni radio ba in sanfɛ, ni radio barikama in sanfɛ. An bɛ olu fo. Mɔgɔ minnu sɔgɔlen don ni wagati na radio so in na, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ fo ni kisi foli ye, foli da kan mun sɛbɛnnen bɛ ka bila Kuran sura 6 kelen kɔnɔ hali sisan baganw ko fɔ sura aya 50 ani aya 4. ala ko k'an ka to ka ɲɔgɔn fo ni salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Ala ka kisi bɛ aw ye, ala ka kisi bɛ aw ye. O tigila mɔgɔ ninnu hali ni a kɛra kodɔnbaliw ye, ni o ye wele ko jahiliw. Kuran sura 25 suratul furqan aya 60 ani aya 7 a ko hali jahiliw kan ka fo ni salamun alaikum, salamun alaikum. Silama karamɔgɔ ninnu y'a fɔ an ye ko salamun alaikum o ye silamaw dama ni ɲɔgɔn cɛ ka foli dakan de. Ala ko i ye ngalon tigɛ karamɔgɔ kɛ. Ala m'o fɔ i ye dɛ. Ala ko kisi ni bɛɛ ka kan ni sɔnna ka don o kisi kɔnɔ, o ye kisilen. O kisi kana kumaniya ni mɔgɔ dɔ ye ko parce que o tɛ e ka kan kɔnɔna na.
o de kosɔn ala ye mɔgɔ tɔw ladon o salamu kelen kɔnɔ karamɔgɔ ninnu ye tɔw bɔ a la ala y'u ladon karamɔgɔ y'u bɔ a la ala y'u ladon a ma kɛ kɛlɛ ye sa a sɛbɛnni bɛ ala ka kuma na suratul furqan kɔnɔ aya 63 hali minnu tɛ ko kunna ni u wele ko jahilu kan ka fɔ ni salamu 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 kisi ala ka kisi ka kɛ ka taa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka kalanfaw fo shahidu kalanfaw an b'u bɛɛ lajɛlen ta ka don Banjugu Sangare ni o ye an ka kalanfaba ni o bɔra kuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen don ni ale kelen pewu tɔgɔ ye ka foli ni jɛnsɛ ka taa kalanfaw ma minnu bɛ mɔgɔw kalanmɔgɔw olu tɛ karamɔgɔw ye dɛ olu ye kalanmɔgɔw de ye u bɛ mɔgɔw kalan ka bɔ Allahu ka kuma jati kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Banjugu Sangare kelen pewu tɔgɔ ye an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ ka taa shahidu ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ni u bɛ to ka an lamɛn nɛgɛjuru sira ninnu fɛ a ka masaya kɔnɔ ala ka nɛɛma kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada o la foli tɛmɛnen kɔfɛ masha Allah an bɛ sin ka don alkur'anu kɔnɔna na an tun bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ koyi an bɛ sin ka don fatiha kɔnɔ sa siɲɛ kelen suratul fatiha mɔgɔ caman bɛ suratul fatiha kalan dɛ maa ka dɔgɔ silamɛya kunda ni i kɛra silamɛ ye fo i ka i dege nin sura in na ni o bɛ to ka seli kɛ n'a ye seli basi dɔ ye nin ye o bɛ to ka nin kalan a bɛ segin sabu ala y'o de fɔ walqad ataynaka sab'an minal masani wal qur'anul azim Quran sura 15 suratul hijri a aya 8 ani aya 7 ko Muhammadu Lamin dangine ɲɛma n bɛna 7 d'i ma ayaw la aya 7 filɛ nin ye o bɛ taa ni ka segin kɛ i ka filaw kɔnɔna na ani alkur'anu ba sisan ni i bɛ fɛ k'a dɔn ala ye aya 7 nin di yɔrɔ jumɛn o de ye suratul fatiha de ni ye suratul fatiha bɛɛ kalan ale ye aya 7 de o de bɛ taa ni ka segin kɛ seli jɔ filaw kɔnɔna na a ko nin ye ala tɔgɔ ye bisimilahi rahmani nɛɛma labɔlen tigi de don rahimi nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi de don kuma nin bɛ daminɛ n'o de ye a ko alhamdulillahi rabbil alamin tanu bɛ ala ye diɲɛw daba ma a ko rahmani rahimi nɛɛma labɔlen tigi ani nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi nin ye aya 7 suratul fatiha aya 7 aya 4 na maliki yawmi dini a ko jɔdon masa jɔdon sara masakɛ jɔdon ni o bile ko kiyama don masa kelen pewu de bɛ yen masa fila tɛ yen dɛ o de ala ye kɔ o de a bɛ ka yɛrɛ danbe ko maliki yawmi dini jɔdon sara masakɛ ni ya aya 4 na de ye a aya 5 na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an bɛ e kelen pewu bato an bɛ dɛmɛ ɲini e kelen pewu de fɛ Mamadu de bɛ ka nin kalan Mamadu Lamin o de kosɔn an bɛ ka segin a kan an fana parce que ko ciden Mamadu Lamin kɛra ladege la sɔn hɛrɛ ma ye Kuran sura 37 aya 21 ni aw ta ye ala ko ye ani kiyama ko ye donc an bɛ ka segin a tun bɛ mun kalan na yani a ka soma yɛlɛma nin ye aya 5 na de suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni ye aya 5 na aya 6 na a ko ihdina siratal mustaqim ni ye aya 6 na ye aya 7 na siratal lazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin an tɛ ka don a tarjim na dɛ an bɛ ka kalan ni aya 7 de 7 nin de ko fɔra ye Kuran sura 15 suratul hijri a aya 8 ani 7 walqad ataynaka sab'an minal masani wal qur'anul azim a 7 mun ko fɔra ye Kuran sura 15 aya 8 ni 7 o de nana dima ya ni aya 7 de Kuran sura fɔlɔ o de bɛ bɛn aya 7 o de bɛ taa ni ka segin kɛ mais Kuran sura fɔlɔ ni e bɛ mumini denw ye o bɛ nin kalan o tɛ nin kɔrɔ dɔn balaw ye nin ye koyi
ibi silamaw de ye o be nin kala o t'a kɔrɔ dɔn silama ka dɔgɔ mun be suratul fatiha kɔrɔ dɔn ni bi suratul fatiha kɔrɔ dɔn fo k'i sa i tɛ lakadari kala ni bi suratul fatiha kɔrɔ dɔn fo k'i sa i tɛ bugari ka kitabu dayɛlɛ i k'a kala ni bi suratul fatiha kɔrɔ dɔn fo ka t'i sa i tɛ don malikiya sira kɔnɔna na fo k'i sa i tɛ don safiya sira kɔnɔna na hali kana se ka o kuma na ni i ye fatiha kɔrɔ jati dɔn i tɛ don nin si la parce que nin si tɛ tiɲɛ ye suratul fatiha de b'o fɔ i ye an tɛ don suratul fatiha bɛɛ tafsiri la an bɛ aya kelen pewu ta o aya 7 in na an bɛ dɔɔni kɛ a la yani an ka babu dɔ ta k'a dantigɛ nin tɛ babu ye dɛ nin ye sɔgɔmata foli de ye suratul fatiha aya 6 ala ye mun de fɔ kira ye mun de fɔ kira de bɛ ka ala deli ehdina siratal mustaqim ala an kanda i ka an bila sira kan siratu ye sira de quoi sira kan mustaqima mu tilelen do ala kira de ye ala deli ko muhammadu belebeleba in de ye ala deli a ko y'a ne tigɛ ala anw kanda quoi ne muhammadu ni n cɛ ɲɔgɔn kan anw kanda i ka anw bila sira kan ne b'a fɛ ala i ka anw de bila sira kan siratu ye sira de ye quoi o y'o fana kɛ karamɔgɔ kafiri ninnu y'o fana kɛ pɔn ye ko mɔgɔ bɛ to ka yɛlɛ a kan ko a ka misɛn comme ɲɛkisɛ ɲɛsi quoi ɲɛsi walima lamu quoi pour que e k'a faamu lam ka misɛn cogo min na ko o pɔn ɲɔgɔnna dɔ de bɛ lahara don ko mɔgɔ bɛ to ka yɛlɛ o pɔn kan wa ko o bɛ tigɛ dibi de kɔnɔna na quoi ni o wele ko siratu tigɛ ko ala ka siratu tigɛ nɔgɔya an ye koyi fo o bɛ nin dɔw i b'a fɔ ko sɛbɛ ko de don k'a sɔrɔ nakama kabako don ne ma se k'a faamu an ka kalanfa bɔra k'a kuma nin fɔ o taara kalan kɛ Saudiya o taara kalan kɛ Misira o taara kalan kɛ Algérie o taara kalan kɛ Maroc nga o ma foyi kalan ni naga kan tɛ quoi ngo kabako belebeleba de don e bɛ se ka nin fɔ cogo di ko siratu ye ko ye pɔn dɔ ye ko a bɛ lahara e yɛrɛ tɛ foyi faamu ala kira ko ala ma anw kanda i ka an bila siratu ye sira de ye quoi a ko anw kanda i ka an bila sira de kan sira jumɛn mustaqima mun tilalen don nin ye duwawu de ye kira ka duwawu de filɛ nin ye wa e fana ka duwawu filɛ nin ye parce que dongo de e bɛ nin kala ala diɲɛ dongo do fo n'a y'a sɔrɔ i tɛ seli dɛ ni dun tɛ seli e ye kafiri de ye e yɛrɛ tɛ wele kafiri n'i tɛ seli e ye sinɔgɔbatɔ de e ma kunu fɔlɔ e ye su de ye quoi kafiri ye mɔgɔ minnu bɛ kiiri di mɔgɔw ma ka sɔrɔ u t'a bɔ kitabu jiginen kɔnɔna na olu de bɛ wele kafiri wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun karamɔgɔw tɛ kafiri définition yɛrɛ dɔn kafiri définition bɛ Kuranɛ sura 5 aya 44 ko kafiri de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ kiiri di silamaya diina kɔnɔ mais kiiri ni a t'a bɔ gafe jiginen kɔnɔna na quoi ko olu de bɛ wele kafiri a bɛ lakada de kalan ka kiiri di mɔgɔ ma a bɛ muslim de kalan ka kiiri bɔ a kɔnɔna na a bɛ safi de ka kitabu kalan ka kiiri bɔ a kɔnɔna na a bɛ maliki ka kitabu de kalan ka kiiri bɔ a kɔnɔ ka di mɔgɔw ma ko ala de ko ten k'a sɔrɔ maliki ka kitabu muwata maliki kitabu jiginen tɛ lakada tɛ kitabu jiginen fɔra i ye wa nunanzilu minal Qur'an Qur'an sura 17 suratul Isra aya 82 ko Qur'an ye kitabu jiginen ye ko ni mo famu wa anzala tawrata wal injila ko linjila fana ye kitabu jiginen ye tawrata ye kitabu jiginen a bɛ Qur'an sura 7 suratul Ali Imran aya 7 a bɛ ko tawrata jigina linjila jigina Qur'an jigina nunu de wele kitabu jiginen wa nu u bɛ kiiri di u tɛ kiiri bɔ o kitabu kɔnɔna na quoi o bɛ kiiri de ta kitabu wɛrɛ kɔnɔ k'a di silamɛya in kɔnɔ ko olu de bɛ wele kafiri donc maa si tɛ yen mun bɛ seli ko i tɛ fatiha kalan o mɔgɔ ka dɔgɔn quoi fo n'a y'a sɔrɔ i donna silamɛya diinɛ kɔnɔna na yɛrɛ kolo diinɛ kɔnɔ sisan ni e bɛ k'i dege fatiha la o la o b'i dege fatiha la n'u y'i dege fatiha la o tɛ fatiha yɛrɛ kɔrɔ fɔ i ye o yɛrɛ tɛ fatiha kɔrɔ dɔn n'u tun b'a dɔn o yɛrɛ o tɛ taa nin kitabu ninnu kalan kitabu sɛbɛnnen mɔgɔw fɛ ko ala kira de y'a k'a lakalila de ko dɔ de y'a minɛ dɔ bolo dɔ de y'a minɛ dɔ bolo dɔ de y'a minɛ dɔ bolo o tun t'o kalan n'u tun bɛ suratul fatiha kɔrɔ jati dɔn an bɛ ka adamadenw wele ka na ala ka kuma belebeleba dɔ ma kuma mun karamɔgɔ k'a dɔgɔn mali la karamɔgɔ yɛrɛ de tɛ mali la a tɛ yen mali ka ye fo ka taa bila tawudeni fo ka taa bila kidali
karamɔgɔ tɛ Mali dugukolo kɔ kan kuma mun b'a la ka fɔ i ye nin ta kana sɛbɛ dɛ a enregistré de i b'a caro karamɔgɔ tɛ mun bɛ se ka wuli o karamɔgɔ tɛ Mali la a tɛ Mali dugukolo sanfɛ a tɛna kɛ a ma deli ka kɛ a tɛna kɛ ni kuma ninnu ye Ala ka kuma dun wuli cogo t'a la adamaden ka misɛn karamɔgɔ ka misɛn Ala ka kuma kɔrɔ kɔ kuma b'o de nɔfɛ an bɛ mun fɔ la i ye nin ta karamɔgɔ t'i bolo Mali la mun bɛ se ka wuli an bɛ tila ka an ka numéro di aw balimakɛ Usumani Bari de don émission kuncɛ yɔrɔ numéro de bɛ di numéro di kun dalu dɔ b'i bolo ka kuma ninnu nkalon tigɛya wa i bɛ sura numéro di a ma i bɛ aya numéro di a ma i b'a fɔ ko karamɔgɔkɛ i ye nin fɔ kalama Bari i ye nin fɔ yan tiɲɛ tɛ munna aya dɔ filɛ nin ye mun b'a fɔ ko nin ye nin ye i bɛ sura numéro di i bɛ aya numéro di a bɛ kɛ ten kana an wele naga kan kama dɛ Abu Hurairata y'a lakale n'i y'an wele o kama an t'i lamɛn dɛ an t'o naga kan na donc o la suratul Fatiha aya 6 ihdina siratal mustaqima ala an kanda ikan bila sira kan mun tilelen do ni aya jaabi ni aya tafsir quoi ni aya walawalali abe alqur'ana favera de kɔnɔna na quoi yala ala kira ko ni filɛ ka duwawu kɛ ko ala ka ale kanda ale n'a ka mɔgɔw ka anw kanda ka an bila sira kan siratu quoi siratu ye sira de mustaqima sira mun tilelen do kira ko ni ye duwawu kɛ o yala sisan o duwawu minɛna wa o duwawu minɛna a ma minɛ i bɛ taa alqur'anu sura 6 de ta bagan ko fɔ suratul anami a aya 100 ani aya 20 ani aya 6 a bɛ ala kira jaabi ye ni kuma belebeleba dɔ ye quoi a ye mun de fɔ ala kira ɲɛna ye wa haza siratu rabbika e m'a fɔ Muhammadu Lamini e m'a fɔ ko siratul mustaqima wa ko wa haza siratu ye siratu mɛ yan tuguni ko sira kɔni filɛ nin ye sira jɔn Maliki ka sira wa Hanbali ka sira wa Hanifa ka sira wa haza siratu rabbika itigi ye jɔn ye itigi ye Maliki dɛ itigi ye Safi ye itigi ye Lakadari wa itigi ye jɔn de ye n balimakɛ e mun bɛ ka an lamɛn ni wagati na n balimamuso e mun bɛ itigi jɔn de bɛ e la tigi kelen pewu de bɛ e la tigi kelen pewu de bɛ an bɛɛ lajɛlen na ni u wele ko Allahu dani tigi mun ye dani kɛ ni ka bɔ a yɛrɛ la ni a yɛrɛ ka sebaya ye ni kumakan ye badi usamawati wal ardi wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Qur'an sura 2 suratul Baqara to aya 10 aya 17 ko ala mun ye dani kɛ ka bɔ fosi la ka sɔrɔ fosi tɛ a ye dani kɛ ka bɔ a yɛrɛ ka kumakan de la a ko ka kɛ dugukolo kɛra sangolo kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra ni kumakan mun ye ka bɔ Allahu fɛ o ala de ko don o de y'i tigi ye a ko bon comme ala kira a ye duwawu kɛ suratul Fatiha aya 6 kɔnɔ ko ala ka ale bila sira kan mun tilelen don ala ko d'accord na Qur'an sura 6 kɔnɔna na o sira ye jumɛn ye quoi ala de bɛna sisan sira ni jirila quoi an b'a ye ni yala Maliki ka sira de don wa Safi ka sira de wa Hanifa ka sira de wa Hanbali ka sira de don wa Muslim ka sira de don kaba ko de don dɛ an bɛna cɛ fɔ yan Qur'an sura 6 aya 100 aya 26 a ko wa haza siratu ko sira kɔni filɛ nin ye jɔn ka sira rabbika itigi ala mais sira ni ye jumɛn mustaqiman sira ni tilelen don i ma ka sira mina jirila o sira ye sira tilelen de i ma ka sira mina jira ila a filɛ nin ye o sira tilelen don mais o sira ye jumɛn ye hali sisan an b'a fɛ k'o sira dɔn qad fasalnal ayati liqaumin yazakkaruna qad fasalnal ayati a ko Muhammadu o sira tilenen tɛ dɔwɛrɛ dɛ aya dama mina aya de ye dima aya de ye sira ye sira mun tilelen don quoi aya dun ye jumɛn ye aya ye jumɛn ye ko aya de don aya mun walawalalen don qad fasalnal ayati aya walawalalen filɛ nin ye Muhammadu liqaumin yazakkaruna ko aya mun de don o bɛ taa jɔnw de kanu na o bɛ taa mɔgɔw de ka kanu na mɔgɔ minnu bɛ miiri ka na ala ma mɔgɔ minnu ka hami ye ala ko ye ko
aya o filɛ parce que ala kira hamina o de kosɔn a ye ala deli ko ala ka ale bila sira de kan sira mun tilelen don a ko Mamadu Lamini jaati n sɔnna n bɛna i bila sira kan mais o sira ye sira tilelen de effectivement haza siratu rabbika sira ni i tigi ka sira de don mustaqiman a tilelen don mais o sira ni ye jumɛn kat dangineya quoi kat dala quoi kat hali kana segin a la quoi fasalnal ayati ayaw de don quoi minnu walawalalen don karamɔgɔkɛ e mun ye mɔgɔ ka karamɔgɔba an ka karamɔgɔkɛ ni parce que an bɛ e wele karamɔgɔkɛ ni parce que i tɛ ala ta fɔ ni e ma ala ta fɔ e de mɔgɔ dɔgɔyalen ye ala fɛ yen e tɛ mɔgɔba ye a y'o de fɔ suratul hujurati kɔnɔ kuran sura 49 aya 10 ani aya 7 a ko Mamadu Lamini ko ne y'aw dan ka bɔ cɛ ani muso kelen na cɛ kelen ani muso kelen ka aw caya tan ka aw kɛ kabilaw ye ka aw kɛ jamanaw ye ka aw kɛ siyaw ye walasa aw ka ɲɔgɔn dɔn komi aw bɛɛ lajɛlen na dɛ ala ɲɛ siranya jɔn ye mɔgɔ jɔn ye mɔgɔ min bɛ ala dɔn ka sira ala ɲɛ e dun tɛ ala dɔn e bɛ ka ala ko kira ma ko ayaw de dira kira ma e dun ko e bɛ ala ko la e dun tɛ aya fɔ mɔgɔw ye e bɛ ka lakali de di mɔgɔ ma ko a lakali la ka bɔ karisa la o dun tɛ aya ye karamɔgɔkɛ ni kat fasalnal ayati ala ko siratul mustaqima in tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko ayaw de don o de ale ala ka sira tilennen comme ala kira y'a ɲini ale fɛ cogo min na comme e yɛrɛ bi to ka a ɲini ale fɛ don o don i ka seli kɔnɔ cogo min na ko o siratigɛ tilennen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ayaw de don karamɔgɔkɛ yala lakadari mun b'i bolo ayaw de b'a kɔnɔ wa karamɔgɔkɛ yala muslim ka kitabu ni ayaw de b'a kɔnɔ wa nka karamɔgɔkɛ karamɔgɔ tɛ dɛ kuma ni teliya kumaw de don kara mɔgɔ quoi mɔgɔ min kara b'a kɔ a yɛrɛ bɛ karasi i ma quoi parce que a bɛ don jahanama kɔnɔ a bɛ taa ni aw ye jahanama kɔnɔ o kuma fana bɛ suratu safat kɔnɔ kuranɛ sura 37 aya 24 ka taa bila aya 32 a ko don min na ko ni alahu bɛ u ɲininka jahanama da la yanni k'u pousser k'u don jahanama kɔnɔna na olu dama bɛ ɲɔgɔn jalaki ko minnu tun tugulen bɛ karamɔgɔba ninnu kɔ u b'a fɔ ko karamɔgɔba ninnu de olu fili ka bɔ ala ka sira kan karamɔgɔba ninnu fana b'u défend u b'a fɔ ko non ko fili yɛrɛ de tun ka di aw ye aw dangaden ninnu aw de tun bɛ an kɔ woyi aw de tun bɛ yen ko fili yɛrɛ de tun ka di aw yɛrɛ ye ko an ma aw fili dɛ donc u ka kuma bɛ taa kun cɛ tellement que o bɛ ɲɔgɔn sama kuma na karamɔgɔba ninnu a aya suratu safat kuranɛ sura 37 suratu safat aya 24 ka taa bila aya 32 i bɛ to o lajɛ a aya 32 na karamɔgɔba ninnu ba u kanto kuma kuncɛ yɔrɔ la ko hey a ye fara an na sa an ye aw fili an ye aw bila ŋaɲa kɔnɔ an ye aw bila kara kɔnɔ an ye aw bila jahanama in kɔnɔna na aw ani anw dɔ wɛrɛ tɛ ko parce que anw yɛrɛ tun fililen don an karamɔgɔba ninnu yɛrɛ tun fililen don o de kosɔn an y'aw lafili mun bɛ yen aw bɛ jahanama kɔnɔ an bɛ jahanama an tɛ fara ɲɔgɔn na sa an ka kuma ka ca an bɛɛ halakilen filɛ nin ye y'a ye donc effectivement o de filɛ ka fɔ i ye yan donc karamɔgɔ de don karamɔgɔ kalanmaw tɛ dɛ kalanfaw tɛ kalanmɔgɔw tɛ karamɔgɔw de don karamɔgɔ yala malikiya taasira kɔnɔna na malikiya kitabu mun b'i bolo aya de b'a kɔnɔna na wa ni aya t'a kɔnɔ i ye fatiha kalan fu dɛ i ma fɛn yɛrɛ dɔn i tɛ ala dɔn i tɛna ala dɔn quoi suratul fatiha e yɛrɛ ye ala deli ko ala k'i bila sira kan mun tilenen don ala nana fɔ i ye ko d'accord n'i bɛ sira tilenen de kɔni fɛ ko sira tilenen tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko sira tilenen ye ale alahu ka sira de ye o ye jumɛn ye ko dangiya quoi dala quoi kat i kana siga quoi kat kana tamaki quoi fasalnal ayati ayaw de filɛ nin ye ka taa jɔn kanu na e kafiri kɛ e k'o tɛ quoi k'a bɛ taa maaw de kanu na maa minnu ta ye ala ko ye quoi ni e ta ye ala ko ye ko aya filɛ nin ye quoi muhamadu ko aya ninnu de siratigɛ tilennen ye karamɔgɔkɛ ni en fait karamɔgɔkɛ ni de y'i ye quoi madama ni ma kɔrɔna fɔ an tɛ sɔn i ye dɛ o karamɔgɔ tɛ mali la ni maa y'i bonya an b'i bonya adamadenya sira fɛ a banna o ye adamadenya sira ye mais ala ko la a bila i kunna k'a fɔ an tigɛlen don i la ko i b'a fɔ ko ni mɔgɔ taara bo kɛ quoi adamaden bɛ tigɛ a yɛrɛ bo la cogo min na an tigɛlen bɛ i la o cogoya la quoi parce que e tɛ fosi ye quoi ala ko sira kɔnɔna na e tɛ fosi ye mais adamadenya o ye fɛn wɛrɛ de ye e tɛ fosi ye ala ka sira kɔnɔna na parce que munna e bɛ ka mɔgɔw wele ka taa fɛn mun ma a ma di ala kira ma e ko safi tigi de ko safi ko maliki ti mɔta tigi de y'a fɔ ko
ko lagadari tigi de y'a fɔ d'accord lagadari tigi y'a fɔ d'accord mun de bɛ lagadari kɔnɔna na an b'i ɲininka mun de b'a kɔnɔna na ayaw de b'a kɔnɔna na karamɔgɔkɛ fo k'i sa i tɛ se k'a fɔ ko ayaw de b'a kɔnɔna na malikiya ka sira kɔnɔna na aya t'a kɔnɔ imam banani shafiya ka sira kɔnɔna na safi tɛ aya a ma aya d'i ma aya ma jigin a kan ayi kana siga o kuma na dɛ hanifa ka sira hanifa a ka sira aya t'a kɔnɔna na Ahmad imam Ahmad u bɛ alimam banani mun fɔ a si ka sira tɛ ayaw ye mun jiginna ka di u ma a tɛ yen parce que n'a jiginna ka di u ma olu fana ye kiraw de ye ayaw bɛ jigin kiraw de kan aya jiginna kira Musa kan a ka aya ni kitabu a kɛra kitabu ye ni bolo ko Tawrata ayaw jiginna kira Isa kan Nabila Isa ayaw jiginna kan kira mɔgɔ tun de don a ka kiraya a bɛ fɔ i ye ayaw jiginna kan a ka kitabu tɔgɔ Linjil Muhammad Lamin tun ye kira ye ayaw tun bɛ jigin a kan a ka kitabu tɔgɔ Quranul Karim ayaw bɛ u ka kitabu kɔnɔna na mais sisan aya nana ni mɔgɔ minnu ye k'a fara ala kira kan ko olu fana bɛ diinɛ de u ka kitabu bɛ diinɛ ɲɛfɔ yala ayaw de bɛ u ka kitabu kɔnɔ parce que ala ko n'i bɛ sira tilennen de ɲini fɛ comme aw bɛɛ bɛ k'o ɲini ala fɛ cogo min na an bɛɛ ko bon idina siratal mustaqim ala an kanda i kan bila sira kan mun tilelen do suratul fatiha aya 6 ibina quran sura 6 surat bakan ko fo sura aya kɛmɛ aya 26 wa haza siratu rabbika mustaqiman qad fasalna al-ayati liqaumin yazakkaruna ne tara abe se ka aw yɛrɛ bɔ nin na cogo min na karamɔgɔw aw t'a fɔ ko a bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ wa hali fɛrɛ la ko a y'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la a kana fɔ ko a kana kɛnɛ sigi k'a fɔ ko vraiment an ye mun fɔ an tun bɛ ka wajibi minnu kɛ tiɲɛ tɛ baasi t'a la mais a y'aw sigi dɔrɔn k'a fɔ ko vraiment sisan an bɛna lajɛ ka wajibi ko ninnu yɛlɛma wajibi kɛcogo ninnu an b'a yɛlɛma an bɛ aw wele ka na Kuran an bɛ mun dɔn Kuran kɔnɔ an b'a ɲɛfɔ aw ye parce que fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Kuran kɔnɔ an tɛ mun dɔn an b'an daje an fana bɛ a ɲini an b'a ɲini ni an y'a sɔrɔ don min na an b'a ɲɛfɔ aw ye quoi a y'o fɔ mɔgɔw ye quoi ala jati kama a ye segin ni mɔgɔw ye ayaw kɔnɔna na ayaw de siratigɛ kelen n'o tɛ maa o maa cɛ o cɛ muso o muso n'i sara ka sɔrɔ i tɛ aya kan jahanamaden de ye ko hali i kana se k'o kuma na hali kana tamaki quoi karamɔgɔba ko t'a la quoi karamɔgɔ ninnu ka misi a karamɔgɔ ninnu tɛ aw kisi ko ye karamɔgɔ ninnu filɛ nin kuranɛ sura 33 suratul azabi kuranɛ sura 33 ni ye sura 33 ta suratul azabi kuranɛ sura 33 kuma belebeleba dɔ de bɛ yen kuma in bɛ daminɛ yen de ka taa di i ma ɲɛfɛ ye suratul azabi kuranɛ sura 33 aya 60 ani aya 6 ka jigin ala ye kuma belebeleba dɔ de fɔ yen quoi kuma mun bɛna kɛ quoi o ko in a bɛna kɛ kiyama don quoi o ko tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko don min na an bɛna adamadenw suratul azabi kuranɛ sura 33 aya 60 ani 6 ka jigin ko adamadenw don min na an bɛna o ɲɛdaw yɛlɛma jahanama kɔnɔna na don min na an bɛna adamadenw don jahanama kɔnɔ k'u b'u kanto ko ko bɔnɛ bɛ an ye bi an pɛridi la bi ko ala ni i tun hali an tun ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tun tugulen bɛ e kɔ quoi e ala kɔ quoi mais ala ye jɔn ye ala m'a f'i ye ko wa haza siratu k'ale ka sira filɛ nin ye rabbika aw tigi ka sira de filɛ nin ye mustaqiman ko sira tilennen de don qad fasalna al-ayati o ma fɔ i ye ka ban wa ko bon mɔgɔw bɛna fɔ ko hali an tun ka tugu e ala kɔ ani i ka kira bon i ka kira ni kira tun ye jɔn ye kira de fɔlɔ ye ala deli ko ala ka ale bila sira kan mɔgɔ fɔlɔ a bɔra mɔgɔ mun da idina siratal mustaqim a bɔra ala kira de da quoi yani a ka don i da quoi bon ala kira ayaw de yira la quoi ale fana tun tugulen bɛ aya de kɔ kan wa aya taalen ye e bɛna ye kira ye mɔgɔw wele ka na aya dɔrɔn ma kira ma dɔwɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni aya tɛ taalen ye an bɛna o yiri la ko kuranɛ sura 33 suratul azabi a b'a sɛbɛn a ka karamɔgɔ ninnu bɛ taa ni aw ye jahanama kɔnɔna na hali saraka yɛrɛ de t'a la quoi aw bɛ kɛ jahanamadenw ye karamɔgɔba ninnu bɛ kɛ jahanamaden ye suratul azabi an ti yan karamɔgɔw contre la dɛ an mɔgɔ foyi tɛ karamɔgɔ ninnu na i b'o bila i kunna quoi an tɛ mu karamɔgɔ si yɛrɛ de contre la Mali kɔnɔna na mais an bɛ karamɔgɔ bɛɛ de contre la karamɔgɔ mun tɛ ala ko kuma fɔ i ye
wa amogo foite atola amogo foite ajamula amogo foite akatabula ma wuma karamogo ni isigara ni bugare ko bugare de Allah kalitan ambe e contrôle la quoi ala ko la quoi parce que ebe ka adama den fili de quoi bugare ma chi mogo ma quoi aka kitabu kono ayata kono quoi donc a foli dabla quoi tiente quoi anda ka fiye ki ka foli dabla de no tan se ga porke nay ya ibada sa kan fo jahannama kono nana kana dabla de kana bugar bla de muslim ati bolowa ete alman banani kasira do de kono wa isobala de kana bla de o yikungoye kwa mais en temps doron ka kangar daye ka fo kebe ka mun fo tiente e ko me kele mamun bi ko ni ebe ka fo ko Allah kalila ka bo amba Khadija ba Aisha de yafo bu huru de yafo aka don ka fo naga kama temo ka tiente ko ni shita dina e amba fe eko don mena ni yo don ni ere kuma ni leje kata kuma ni soro Quran kono nana e bi limana na ni ti limana na o yikungo la ikra fi dini Quran suratul baqara to aya kema fla aya biduru ani aya woro ko mom lamin karabale tala de ansiga mo ci karaba wa ifana ti kan karaba e be mun fola ansiki bali ka fo ambe mun fola karamo te malila mun bi se ka am bali ka fo o karamo te hali kana siko kuma na ante se ka ibaliki tani fode ika maliki ya ni de amma surunya ke ibali ko fode ifana te se ka am balika korna ifo hal ci so ma amba fo wa ambi ka janama de ya fi parce que o de sebene be korna kono nana korna sura bi sabani saba aya bi woro ni woro kachigi ako domina ambina adama do yeda yelma jahannama kono nana ko adama do bina u dama kashi u ba fo ko a antigi ala an ko ni bonen ande konga hal antun ka ke mugoy munutu tugulembe e ala ko ani ikakira ala ni kira pour que eko famu ibeta korna sura nani ta muso ka sura aya kema ani aya biduru ki kana ala ani kira bonyogona kwa akani ki kona ala efendo ya adama kira efendo ya adama ai cikande kodi do risala abora ala de fe ka do kira yafo donc e ya me kira da e tumbi tuku kira ko ni tugura kira ko ni ko kira ma ko ni kira kuma na doron suratu nur Quran sura muga ani nani suratu nur Quran sura muga ani nani aya biduru ani aya saba ko ni kira kuma na doron ikanga fo qalu samina wa atana nyame mbala batu nsona kwa ode ka son ala kira ye kwa donc ni sona ala kira ode isona ala ye kwa abode fo suratu nisa kilen kono nana Quran sura nani aya bisigi Quran sura nani suratu nisa aya bisigi Quran sura nani aya bisigi ala ko ni isona ka tugo ala kira ko ode tugu nyogo yali ala ma ode itugora ala ko kwa donc ya obe confine nous tromper ka ke ina fo ala e fendo ya adama kira e fendo donc ala tabe kira tabe kaba ko ngo kafiru do a ani mede ambi singa na suratul azabi Quran sura bisa saba aya bi woro ni woro aya bi woro ni wolumla obu kanto tuguni suratul azabi kele konon aya bi woro ni wolumla janama denu no ya soro ni janama boro o ya soro ubi janama kono kaba ambe ka ni boro boye wala sa e ka segi ko yani e ka sey c'est-à-dire que ni sara dro ya c'est terminé segi ko te ibe ka janama de ambe ka ni lakali wala sa e ko boka mo ko e ka korna nyenyi ni ka tugu korna ko do fotere do alama de ko ubu kanto janama kono nana korna sura bisa bani saba aya bi woro ani aya wolonda ko antige Allah ko antum tugulendo anga karamo anga nyimo baw nude ani anga karamo baw antum tugulembe nyanama ya kono nana kwa dina sira in kono nana antum tugulen tunte e ala ko de antugulen tunte e ka sira e sira munjira kira ko antum tugulente o sira kande antum to o sira kande me antum be jon ka sira kan anga ma baw ani anga nyimo baw karamo baw ma fo karamo ba nude ma fo ku bi sega aw kuma bo janama do kiyama do ko ni karamo ba ko ni wali uke bani na ya abolo fili ya fe kini avana kabe mo babi woro lata ko na ya afili anu ya va kabe mo kabe mo jiga kuma wodo do ako ko ni tukura adama do la famba ko abo fiye Quran sura Quran sura woro ba ko fo sura aya kemene aya ta ani woro ako Muhammad Lamin ma wa in tuti aksara man fil ardi ni tukura jamola famba ko yudillika an sabilillah ubi filika bo alaka sirakan in yattabi'una illa zanna wa in hum illa yakrushuna ko ni tukura adama dewla famba ko Muhammad Lamin eka ko ebolo sirade
aw kiligandere dere aw be se ka fɔ ko korona ye ni korona tɛ ko Bukari ninnu tɛ tiɲɛ kiligandere dere a be se k'o fɔ cogo di an ka maaba ninnu bɛɛ be o kan an ka maaba ninnu fanba yɛrɛ ye Malikiya siraw o b'o de kan a be se k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye cogo di ale be jama fanba de lajɛ a ko effectivement ko ni tugura jama fanba in kɔ dɛ korona sura 6 bagan ko fɔ sura aya kɛmɛ ni aya 16 a ko ni tugura jama fanba in kɔ dɛ u bi fili ka bɔ Ala ka sira kan ko ɲɛ bɛ nin jama fanba in na dɛ foyi t'u da ni jigiya kumaw tɛ quoi jigiya kuma dama ko be sɔrɔ k'u ka ngalon sɔri a kɔnɔ u be ngalon tigɛ quoi a kɔnɔ jigiya kumaw u be jigiya kumaw de dilan ko ka ngalon tigɛ a kɔnɔna na a sɛbɛnni be korona sura 6 aya kɛmɛ ani aya 16 et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Naga kan dama le bubo. Alhamdulillah ayaw jija ma baw ko la koy karamo ba nunu de beta aw bo jahannama kono nana alhamdulillah ni aw sira jahannama jo kene dum ko wakati do be na se ko abin yin gali yere be na ke ko yala e ma deliki bulu di karamo sira ke e ma delika itege di karamo shi tege ko e ma delika karamo shi fo karamo te ela ko be yin ko mele ko be yin ko karamo te ela ni ko ko ba fo hal mo ba hal shenkele ma deliki tege di mo ba do ma ni ko ay hal e ma delika aka samara maga aka samara la hal aka duluki e ma delika maga mo shi duluki la mo ba mo shi ni ko ay wa ko he ko ci anti se ka fo nyi jana ma dinde ye taya fe ete karam ko bannu ka surna ni soro kasaro augmenter che o kuma tɛ tiɲɛ ye tɛ bi tiɲɛ tɛ sini a ma deli ka kɛ tiɲɛ ye korona b'o f'i ye korona b'o bara ci i ye korona sura 2 suratu bakaratu aya 40 ani aya 8 aya 100 aya 23 aya 102 aya 50 ani aya 4 a ko surnani tɛ jɔ kɛnɛ don maa tɛ mun bɛ se ka surnani ni tɛ diɲɛ tɛ kɛ ni si ye o don jɔ kɛnɛ don ko ni dɔ de bɛ na ni dɔ kuma bɔ ko tɛ se ka kɛ wa ni si fana tɛ mun bɛ se k'a yɛrɛ kuma bɔ ni sɔrɔ dɔ ye ko o tɛ yen k'a fɔ ko surnani bɛ don kiyama don ko mɔgɔ n'a y'a f'i ye ko a ye bataradenya kuma fɔ i ye quoi ko jɔn de ko ten ko korona de ko ten k'a bɛ yɔrɔ jumɛn k'a bɛ korona sura 2 suratul bakaratu korona sura 2 aya 40 ani aya 8 i b'a sɛbɛn i b'a enregistrer kana sɛbɛn i b'a enregistrer parce que an ka teli korona sura 2 suratul bakaratu aya 40 ani aya 8 a aya 100 ani aya 23 a aya 102 ani aya 50 ani aya 4 ko surnani toyi kɛnɛ don surnani tei kɛnɛ don o tei surnani ko be ɲɛɲini yan de o surnani o de fɔra alakira ye Qur'an Muhammadu yɛrɛ ka sura kɔnɔ suratul Muhammadu b'a fɔ ko alakira bɛ surnani don alakira bɛ surnani don kiyama don dɛ a ye kira si tɛ mun bɛ surnani don kiyama don surnani tɛ ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ala ka kuma de ye tiɲɛ ye e ka kuma ye nkalon ye karamɔgɔkɛ ko surnani bɛ kɛ kiyama don an tɛ se ka babu yɛrɛ ta bi ko an tɛna kɛ siratul mustaqima ye sa o de don parce que ni balla ka wakati tara an tɛ se ka babu wɛrɛ sigi an bɛ se ka continuer ni babu ye an bɛ se ka fɔ donkani bɛ kɛ babu ye siratul mustaqim ala ka tun bɛ sira jumɛn kan a ye mɔgɔ wele ka taa sira jumɛn kan babu bɛna boli o de kan an bɛ continuer ni o ye donc o la ko kiyama don ko n'a bura ko mɔgɔ bɛ taa jɔn fɛ ko mɔgɔ bɛ taa kira Nuhu fɛ ko kira Nuhu ka kuma ala fɛ walasa kiri ka tigɛ ko mɔgɔ sɛgɛnna sa ko mɔgɔ sɛgɛnna ko y'a sɔrɔ dɔw ka wɔsi bɛ fɔ u kan na ko dɔw y'a sɔrɔ ko u wɔsi yɛrɛ u bɛ ka ɲini ka tunu u ka wɔsi kɔnɔna na tellement que k'a bɛ bu ko mɔgɔ bɛ taa Nuhu fɛ Nuhu b'a fɔ ko k'a yɛrɛ a bulen don ale yɔrɔ ko parce que ko ale cira manto dɔ ma ko ale dimi kojugu k'ale ala deli ala k'u bɛɛ halaki ko ale yɛrɛ jɔrɔlen don ala kana n'o kuma lawuli ale da la bi mais a b'a fɔ ko a ye taa nabi Ibrahima fɛ ko nabi Ibrahima na se ka dɔ kɛ ko jama bɛ u girin ka taa Ibrahima fɛ nabi Ibrahima ninnu fɛ ko b'a fɔ ko an fa Ibrahima kira mɔgɔ ni ala teri parce que ala teri tun de don suratul nisa i b'o fɔ i ye korona sura 4 aya 100 aya 25 a b'a fɔ ko Ibrahima tun ye kira ye mun tun ye ala teri ye ala teri sɛbɛ yɛrɛ de tun ye Ibrahima ye musow ka suratul nisa ye aya 100 aya 20 ani aya 5 a sɛbɛnni bɛ yen wuli cogo foyi t'a la ko mɔgɔ bɛ taa Ibrahima fɛ ko Ibrahima b'i kanto ko ale delila ka nkalon dɔ tigɛ ko sabula munna
ko ale de la k'a fɔ ko a muso ma ko ye ale balimamuso ye ko ale jɔrɔlen don ala kana n'o kuma lawuli bi ko ale jɔrɔlen ba de don o ko la ko donc k'ale tɛ se ka kuma ala fɛ bi dɛ jigi ma sɔrɔ Ibrahima fɛ ni ala cɛ nin tɛ nagana kan ye wa jɔn de y'a f'i ye k'a ye nkalon tigɛ est-ce que e bɛ a ko Ibrahima ye cɛntigi ye ko Ibrahima ye cɛntigi ye ala yɛrɛ de kɔrɔna kɔnɔ ko Ibrahima ye cɛntigi ye e ko Ibrahima ye nkalon tigɛla de ye k'a ye nkalon tigɛ n'a ko a muso ye a balimamuso ye a muso ni a ma fɔ ye ko Kuranɛ sura 49 suratul Hujurat aya 10 ko limana jɔn bɛɛ ye balimama o ma fɔ ye wa n ko karamɔgɔ ninnu ma kalan karamɔgɔ nin ko kabako kuma de don n'u bɛ taa o jiri ninnu fɔ quoi i b'a dɔn yen de la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔkɛ ni a taara arabukan kalan a ne ka di mɛ a tɛ foyi yɛrɛ de dɔn ala ka kuma na n'o tɛ n'i bɛ fɛn dɔn ala ka kuma na i tɛ nin kuma sugu i tɛ nin naganakan ninnu fɔ e bɛ se k'a fɔ cogo di ko Ibrahima ye nkalon tigɛla ye cogo di ko parce que ko Ibrahima ko ale muso ye a balimamuso parce que a siranna Firawuna ɲɛ Firawuna tun y'a muso minɛ a la a bɛ détourner a bɛ Genèse kɔnɔna na o yɛrɛ t'o dɔn o t'o dɔn a bɛ ta kɔnɔna na donc a ye a muso minɛ a la ka tila k'a d'a ma parce que a tun ma se ka ko ni faamu ko o mun filɛ nin ko Ibrahima ye nkalon de tigɛ ko a y'a fɔ a muso ma ko a balimamuso mais nkalon tɛ o n'a y'o fɔ nkalon tɛ o n'a ko a muso ni a balimamuso ye ko a muso tun n ko o mɔgɔ 3 de bɔra Ir Salde jamana kɔnɔna na Ir Salde Babylone jamana kan e t'o dɔn a bɛ Genèse kɔnɔna na an t'o chapitre d'i ma an t'o verset d'i ma parce que e ma limana n'a ye o mɔgɔ 3 de bɔra a yɛrɛ furumuso ani kira Lutu o mɔgɔ 3 de bɔra ala ye taamasiyɛn d'u ma k'u ka taa sigi Kanaan u tɛmɛtɔ la u tɛmɛna Égypte fɛ a muso tun cɛ ka ɲi Sara masakɛ ne y'a minɛ a la ka tila k'a d'a ma tuma min a nana dɔn k'a fɔ ko kira mɔgɔ tun de don a ko mun de kosɔn i ma sɔn k'a fɔ ko i muso de don a ko ne ye mun fɔ fana nkalon tɛ o ko mais m'a fɔ n muso de don parce que n siranna i ɲɛ i kana na n masiba mais a ye o mun fɔ k'a fɔ ko ale balimamuso a ma nkalon tigɛ parce que limanajɔnw bɛɛ ye balimamaw ye Kuranɛ yɛrɛ de ko ten Kuranɛ sura 49 aya 10 sɛbɛnnen bɛ yen mais kuma bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ jigiya kuma dama da bɛ karamɔgɔ ninnu da o tɛ ala ko fɔ mɔgɔw ye sabula kira Kuranɛ de yirala kira la ko aya de siratigɛ kelen ye an bɛ taa a tɔ développer mais ni entre parenthèses k'a yiri la k'a fɔ karamɔgɔba ninnu u ni u ka mɔgɔw bilara ɲɔgɔn na suratul azabi suratul safat an tun y'o fɔ mais suratul azabi fana u bɛ bila ɲɔgɔn na yen a aya 66 ka taa bila aya 68 o baro de bɛ yen quoi c'est à dire karamɔgɔba ninnu tɛ se ka fosi ɲɛ aw ye karamɔgɔba ninnu bɛ kɛ jahanamadenw ye ka fara aw yɛrɛ kan ani ɲɛmɔgɔba ninnu parce que munna o tun tɛ ala ta kan o de bɛ ka f'i ye o wa ko o bɛ taa ɲɔgɔn jalaki ye mais kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ ko jigiya kumaw dɔrɔn de bɛ mɔgɔ ninnu da wa o de ka di mɔgɔw fana parce que karamɔgɔba ninnu y'o de fɔ ko fili de ka di aw yɛrɛ dɛ aw minnu tugulen bɛ aw kɔ fili de ka di aw ye tiɲɛnikɛla de ye aw ye an ma aw fili dɛ fili yɛrɛ de tun ka di aw ye parce que jigiya kuma ninnu de ka di u ye ko ni karamɔgɔba ninnu ko k'u b'u kuma bɔ e ka tugu karamɔgɔba dɔ kɔ dɔrɔn wali ninnu kɔ dɔrɔn k'u bɛ taa i kuma bɔ wali si t'i kuma bɔ sini ni wali yɛrɛ de don ale bɛ taa ka arijɛnɛ kɔnɔ i bɛ taa i ka jahanama kɔnɔna na hali kana sigi o kuma na dɛ parce que munna Kuranɛ sura 2 k'i ma suratu Bakara aya 48 ko surunani doni tɛ yen kiyama don Kuranɛ sura 2 k'i ma aya 123 ko surunani doni tɛ yen kiyama don Kuranɛ sura 2 k'i ma aya 200 aya 54 ko surunani doni tɛ yen kiyama don e ko cogo di de o la ala bɛ ka kuma donc ala de ye nkalon tigɛla ye quoi surunani tɛ yen bokɛ de bɛ yen n'i ma ala ko kɛ ni a tun y'a sɔrɔ e tun tɛ ala ko kan duniya kɔnɔ yan siratigɛ kilennen mun yirili la e m'o siratigɛ kilennen minɛ e tun bɛ sira jɛngɛjɛngɛnenw sira ninnu Bugari ka sira ninnu Muslim ka sira ninnu aw tun b'o kan e bɛ taa jahanama kɔnɔna na saraka t'a la ayi kana se ko kuma na dɛ ko o la Ibrahima b'a fɔ ko ko ale ye nkalon tigɛ o la ka kuma na ko ale ye nkalon tigɛ ko bi ale tɛ se ka i adresser ala la ko parce que ko kow ka ca ko mais k'ale bɛ o bila ka taa Musa fɛ ko lala Musa na se ka dɔ kɛ ko mɔgɔ bɛ giri ka taa kira Musa fɛ kira Musa fana b'a fɔ ko ko ayi dɛ ko ne delila ka maa dɔ fa ne yɛrɛ jɔrɔlen don o ko la bi ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la
donc o la n bɛ se ka aw bila ka taa mɔgɔ kelen fɛ o bɛ se ka a ka ko ɲɛnabɔ ko jama b'a fɔ ko jɔn a b'a fɔ ko Nabila Isa ko mɔgɔ bɛ girin ka da Nabila Isa kan ko Nabila Isa a gɛlɛyara dɛ Ala wili an ye mun kosɔn Ala ka kiiri tigɛ dɛ n'o tɛ a gɛlɛyara bi kosɛbɛ Nabila Isa b'a fɔ ko aw nana ma ko malheureusement ne tɛ se ka fɛn kɛ dɛ u b'a fɔ ko munna ko parce que ne Nabila Isa o ye ne kɛ Ala ye o bɛ ne kɛ Ala den ye o ye ne ba kɛ Ala ye ne kɔfɛ yayi ne yɛrɛ jɔrɔlen don o ko la Ala kana n'o problème la wuli ne da la yan n'o tɛ ne yɛrɛ kamana ganenba de don a ko la ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ quoi ni bɛɛ ye naganaga kan de ye quoi comme ko cɛ kelen bɛ yen Nabila Isa b'a fɔ ko cɛ kelen bɛ yen n bɛna aw bila ka taa o fɛ ni aw taara o fɛ o cɛ nin ale kelen pewu de bɛ se ka ko dɔ kɛ n'a ko mun dɔrɔn Ala bɛ sɔn u b'a fɔ ko u ko awɔ ko ye jɔn ye ko Muhamadu Lamini ko mɔgɔw bɛ girin ka da Muhamadu kan Muhamadu b'a fɔ ko ko tiɲɛna ko alhamdulillah ko a gɛlɛyara o la dɛ ko o la ni mɔgɔw y'u ka problème ɲɛfɔ Alakira ye dɔrɔn ko Alakira b'i kunda ko larusi ma ko a bɛ sin ka taa dɔrɔn k'a bɛ sin ka fɔ k'a bɛ sujudu bin larusi n'a ye sujudu bin Ala b'a fɔ ko ko n ka Muhamadu e bɛ mun ɲini na sujudu bin ko tɛ yen e ka laɲini fɔ n ye dɔrɔn a b'a fɔ ko bon vraiment n b'a fɛ e ka nin ko ninnu sonsori tan c'est-à-dire a ko ninnu ɲɛnabɔ tan mɔgɔw sɛgɛnna tɛ Ala a b'a fɔ ko a b'a fɔ ko awɔ donc a yɛrɛ bɛ profiter a bɛ mɔgɔ dɔw minɛ yen c'est-à-dire que a bɛ a bolo kɛ ten mɔgɔ 70,000 bɛ d'a ma yan fɛ a b'a bolo kɛ ten mɔgɔ 70,000 bɛ d'a ma yan fɛ waliyu fana bɛ na olu fana b'u bolo kɛ ten mɔgɔ bɛ d'u ma ko donc a bɛna don u ka surunani kɔnɔ ko ka don alijana kɔnɔ na ka sɔrɔ o kuma tɛ cɛ ye suratul Azabi b'o fɔ i ye Kuran sura 33 Kuran sura 33 suratul Azabi a bɛna sira kelen minɛ n'a ma sira kelen minɛ aw tɛ don alijana kɔnɔ abada aw tɛ don alijana kɔnɔna na an ka taa suratul Azabi a tɔ lajɛ Kuran sura 33 aya 66 ka jigi kuma belebeleba bɛ yen mun bɛna kɛ jahanama kɔnɔna na ko mɔgɔw b'u kanto jahanama kɔnɔna na n'u ɲɛda yɛlɛmana ko ko hali an tun ka tugu Ala n'a ka kira kɔ koyi ko nka a aya 67 suratul Azabi Kuran sura 33 aya 67 ko u b'u kanto ko an tigi Ala anw tun tugulen bɛ an ka ɲɛmɔgɔbaw ani an ka karamɔgɔbaw de kɔ ani an ka mɔgɔbaw kɔ an tun tugulen tun bɛ u ka sira de kɔnɔna na an tun tɛ eta yin kan dɛ ko o la olu de ye an fili ka bɔ nin ko ye dɛ ko mɔgɔ ninnu jamakulu ninnu b'u kanto ko an tigi Ala an tun tugulen bɛ an ka ɲɛmɔgɔbaw ani an ka karamɔgɔbaw de kɔ ko wa o karamɔgɔbaw dɛ ani o ɲɛmɔgɔbaw ninnu dɛ olu de ye an fili ka bɔ Alahu ka sira kɔnɔ pewu u y'an latunu pewu olu de ye an fili Ala y'o de fɔ Kuran sura 6 aya 100 ani aya 16 an y'o kuma fɔ ka ban a ko n'i tugura jamaw la fanba kɔ n'a kɛra i kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye k'u b'i fili ka bɔ Ala ka sira kɔnɔna na ko jama fanba in tɛ fosi kan jigiya kuma a minɛna ka bɔ karisa la karisa de y'a lakali na a y'a kɛ ten o de ka ɲi ni Ala sɔnna a bɛ bɛn inshallah Ala ka nɛɛma ka bon Ala bɛ hinɛ a bɛ makari mɔgɔbaw kɔsɔn Ala bɛ yafa aw ma o naga kan dama sabu ko Bugari yɛrɛ de y'a fɔ ko don dɔ la Alakira sigilen yiri kɔrɔ k'a ye sahabi dɔw wele k'a ye nin fɔ a ye sahabi ye nin fɔ k'a ko ko Alakira ko sahabi kuma masirilen parce que o bɛ kuma ni dilan quoi ko kuma ni cɛ ka ɲi n'a kɛra i kɔnɔ ko sɛbɛ kuma don ko ka sɔrɔ sɛbɛ kuma tɛ quoi mais kiraw bɛɛ ye nin jugu sɔrɔ quoi Kuran sɔrɔ 6 kelen kɔnɔ aya 100 ni aya 12 ko a bɛ nin juguya la ko kiraw bɛɛ ye wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan sayatina al-insi wal jinni yuhi ba'duhum illa ba'din wa zukhrufal qawli gurura nin ye kuma nin ye tiɲɛ ye o ko jinɛ setaniw ka bɔ adamaden kunda jinɛ setaniw ka bɔ jinɛ kunda k'u dama bɛ wahyu de dilan u dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a don ɲɔgɔn da kɔnɔ quoi ka don ɲɔgɔn da kan ka kɛ i n'a fɔ Ala ka kuma de don mais u bɛ kuma ni dilan de ka don ɲɔgɔn da ko ka nkalon tigɛ ko ka kuma masirilenw dilan quoi
kuma mun cɛ ka ɲi n'i y'a mɛn dɔrɔn a bɛ diya i ye a bɛ k'i kɔnɔ ko sɛbɛ ko de don ko b'o de kɛ kuranɛ sura 6 aya 100 ani aya 12 sura 6 suratul an'am aya 100 ani aya 12 ko o mɔgɔw de filɛ nin ye a aya 100 ani aya 16 ko n'i tugura o bɛ fili ka bɔ Ala ka sira kan pewu wa o filɛ nin ye o kɛlɛ de filɛ nin ye suratul azabi kɔnɔna na k'u to jahanama kɔnɔna na o bɛ ka ɲɔgɔn jalaki ko an tugura an ka ɲɛmɔgɔ ani an ka mɔgɔbaw de kɔ a aya 68 suratul azabi Quran sura 37 aya 60 ani aya 8 u b'a fɔ ko an tigi Ala o la dugumamɔgɔ ninnu de bɛ ka kuma hali sisan o kɔ an tigi Ala o la an ka mɔgɔba ninnu ani an ka kuntigi ninnu ani an ka mɔgɔba ninnu u ɲagata quoi dimi mun bɛ an na bi o dimi ɲɔgɔnna fila gosi u la quoi o dimi quoi o ɲɔgɔnna quoi an bɛ ka dimi minnu olu minnu bɛ jahanama kɔnɔ olu bɛ dimi minnu santi dɛ dimi minnu b'u kan dɛ jahanama kɔnɔ dɛ k'o dimi ɲɔgɔnna fila a y'a kɛ ka ɲɛsin an ka karamɔgɔba ninnu ma ani an ka ɲɛmɔgɔba ninnu ma parce que munna olu de ye an fili ka bɔ e Ala ka sira kɔnɔna na ko in tɛ se ka to ten o la i y'a ye olu fana murutilen don jahanama kɔnɔna na o ka problème bɛɛ sisan o kɛlɛlen don olu ka mɔgɔba ninnu kɛlɛlen don jahanama kɔnɔna na a bɛ cɛ fɔ a kana segin aya ninnu ma ban aya ni kim korna aya dum ba fiye ko wala tajhar bi salatika wala tuhafid biha wabtaki bayna zalika sabila ni misali fitine Quran surata ani wolom la aya kemani ayata ako ni be seli kikana e ka seli pere ko jugo kikana seli kalankan ke ka gundo awdum be seli fana gundo awdum be lansara gundo awdum abi fitiri jo laban gundo abi safo jo laban aba gundo ala ko seli kana gundo o ye aya de e bana o aya ma e dum be ka ala de bato e be ka ala jume de bato ala wede de bibolo o de bibolo ko flanka foya e ko ala ye tiɲɛ mais ala wɛrɛ de b'i bolo parce que ala wɛrɛ de ye nin kiiri d'i ma n'o tɛ ala kɔni tɛ ko yala sisan kuranɛ sura 6 suratul an'am aya 100 ni aya 14 a ko yala ala yɛrɛ de bɛ ka ɲininkali ko yala jɔn de wɛrɛ bɛ yen mun bɛ kiiri d'i ma silamɛya in kɔnɔ jɔn de wɛrɛ bɛ yen mun kan ka kiiri d'i ma mun ma kɛ ale Alahu kelen pewu ye diinɛ ye ale de ta ye kuranɛ sura 39 suratul zumar aya 7 ako dina gɛrɛgɛrɛ ye ale ala de ta ye ko yala jɔn wɛrɛ bɛ yen mun kan ka kiiri d'i ma o dina kɔnɔ mun ma kɛ ale Alahu kelen pewu ye bon ni ala dun ko i ma k'i kana seli gundo e dun bɛ ka seli gundo sisan o kiiri jɔn de y'a d'i ma e tɛna fɔ ko lagadari de y'a d'i ma lagadari kɛra i ka ala ye o e tɛna fɔ ko Bugari tigi de y'a lakale ko ala kɛra tun bɛ seli gundo Bugari tigi ma a ma kɛ ala ye sa a ka kiiri kɛra ala ye o e kiri ta kitabu yɛrɛ kɔnɔ wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kafiri den de ye parce que e kiri ta yɔrɔ min na a ma kɛ kiri kitabu jiginen kiri ye Kuranɛ sura 5 aya 44 e kiri ta yɔrɔ min na a ma kɛ kiri jiginen kitabu ye kitabu jiginen kiri ye a ma kɛ kitabu jiginen kiri ye nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila Kuranɛ sura 7 aya 7 Kuranɛ ye kitabu jiginen Tawrata ye kitabu jiginen Linjila ye kitabu jiginen o kiiri t'i bolo donc sisan ni o kiiri t'i bolo e dun b'a la ka ala bato ala dun ko walasa aw ka ne dɔn n bɛna ayaw de di aw ma o de ye siratigɛ tilennen ye a ka karamɔgɔ ninnu ni aw bɛ tigɛ ɲɔgɔn na jahanama kɔnɔna na jigiya mun bɛ aw hakili la ani aw dusukun na k'a fɔ karamɔgɔ ninnu de bɛ aw kuma bɔ jahanama kiyama balaw la ala y'i kali a ko parce que nin kɛra ka ban quoi parce que a baro yɛrɛ de filɛ ka bɔ i ye quoi a bɛ don jahanama kɔnɔ n'aw ma ɲɔgɔn bila walima karamɔgɔkɛ bɛ segin ni aw ye kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ aw ye tiɲɛ yɛrɛ la kuranɛ ko a bɛ sun tigɛ su fɛ summa atimu siyama ila leili Kuran sura 2 suratul Bakara to aya 187 o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ kiiri baden de bɛ kuranɛ kɔnɔna na a ko ni tile jɔra i kuncɛ ma k'i ka seli tile ni tile jɔra i kunkolo kuncɛ ma k'i ka seli ale ala ye o de ye seli fana ye a bɛ kuranɛ sura jumɛn kɔnɔ a bɛ suratul Bakara to kɔnɔna na Kuran sura 2 aya 100 aya 30 ani aya 8 ni o m'i wasa i b'o sura to yen i bɛ taa suratul Rum ta Kuran sura 30 aya 18 o tɛ se ka wuli karamɔgɔ fɛ e ko cogo di e dun bɛ seli o seli i b'a to yen ko tile ka jɛngɛ parce que ko ala kira tun b'a to yen tile ka jɛngɛ donc ala kira ye nin fɔ i ye kuranɛ kɔnɔ ala de y'a fɔ kira ye kira y'a bange i ye donc kira ka tila ka taa tile jɛngɛnen de a bɛ taa seli fana seli jɔn de y'o fɔ i ye o tɛ kafiriya kuma ye ni tile jɛngɛna ka bɔ kuncɛ ma seli fila t'a kɔnɔna na ni tile jɛngɛna ka bɔ kuncɛ ma lansara kelen pewu de bɛ yen e dun bɛ seli fila de kɛ tile jɛngɛnen ka bɔ kuncɛ ma donc a bɛ komi i n'a fɔ i ye seli fila de kɛ i ye lansara fila de kɛ quoi a t'a dɔn n ko kabako de don
do e shi den be ke ni ko nuna e be ke jahanama den ala mun defo idina siratal mustaqim Muhammad lamine ala deli akoko antiga ala an kanda ikam blasira kam mun klelen do Qur'an sura folo suratul fatiha aya woro ala be klaka ta ala kira jabi hal sisa abita e fana jabi abita ne fana jabi abe ala kira jabi rajme kukura abita ala kira jabi Qur'an sura mugani nani suratul nur aya joli aya binani ani aya woro laqad anzalna ayatin mubayyinati wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Antara mi mu de fo bleu bada ala ya be fo amfana be ka fo awye ala ko Muhammadu d'accord nsona laqad anzalna ayatin ne Allah bina ayaw de jigi e Muhammadu kan korna aya mina o de jigi e kan aya munu de do o bangelendu o jelendu aya munu de ne ala be o ayaw de ke ka mogo kanda ka bla siraka mamu ye ne ala ja sira jume ila siratal mustaqim laqad anzalna ayatin mubayyinati wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ya siratul mustaqim me ko kura dem bal make mbal muso akoko ayaw de dira ala kirama chenre la hali ikana sigala dangina laqad ikana siga laqad chenre la laqad ikana yogo laqad abi dangina de ko fo iye ko ale Allah ye ayaw de jigi Muhammadu kan ka aya nundu de ke ka mogo kanda ka bla sira ka mun klelendo e ma foko edina siratal mustaqim dongo de to fo aba o de fora yew ako sisa konno o me e wasa anga korna sura mugani nani toyi aya binani wora ango fana toyi anga ta Qur'an sura binani ani sabata ni kuma se ka wuli karamo fesa o karamo ta bulu malila ate jere kono nana karamo mun be se ka ni kuma nu wuli ala krama ngo fo amango ke fo akake aya parce que o de sira ta ke clean aya de ya nyine ala fe ati se ka ko ke aya fo ala de ka aya jigaka ako akete sun tigete sun seli kalanke kete o ako otlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata Qur'an sura mugani kono to aya binani duru ako Muhammadu aya kala mun jigina fen kala mun wahira kana ima ika seli ni jonai utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata o seli ni de ko kaka fende kala fe mun wahira kana alakrama mun de wahira kana alakrama ayo de wahira kana alakrama o donc ni alakraka kuma bebe seli parce que wa ayo de do dina konana ha ay fe on fe mun fo dina konona na afara e de bo abebe ke aye de bo aye no de be seli de be keni o aye no pourquoi awte bugari kalanka seli jonay pourquoi awte maliki ka mota maliki kalanka seli jonay parce que ni ala kira de côté ndor akanga seli nay parce que a wahira kana amadi oh bon d'accord o wahi de fleni ko o wahi kalankan wala ki kanake wala tajhar ki kanake wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaki baina zalika sabilan Qur'an suratan wulum la ayake ma ayatan ki kana pereni akalankan ko jugu wa ki kana kalankan ke ka gundo idaji koro selite kalanka gundo idaji koro bo awde be seli o awe munka o ejume o te sirata ke klene ble alame Qur'an sura binani sabata ay binani saba ay binani nani suratul zukhruf Qur'an sura binani ani saba aya binani saba aya binani nani fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima kuma nana tuguni de ako Muhammad Lamin go Muhammad ko flene de isogo fenna mu wahira kana ima jume de wahira kana alakrama Qur'an sura worata ayatan kono wa uhiya ilayya hazal Qur'an de wahira kana alakrama bo alakra ki sogo bolade ko ode sirata ke klini akelenwa wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna Qur'an sura binani saba aya binani nani binani saba binani nani akoko ekelentere enika matobe akaw sogo korna na sabu korna de aka hakli jigi fe wa ne Allah be ta aw nyinga kiyama korna ko de hal ateme e kuma ni me donc ala kira soro la ka fo korna surata anifla suratu yusufa aya kema aya shegi kobo ale ka sira de ala tanye
ale Muhammad ka sira ye ala ta ni ye ani mɔgɔ minnu tugulen bɛ ale kɔ kuranɛ de ale ka sira ye Muhammad de kote e m'a fɔ ko malikiya de bɛ i bolo ala kira ko bon ale ka sira ye kuraniya de kuranu de ale ka sira ye a filɛ nin ye kuranu sura 12 suratu Yusufa aya 100 ni aya 8 wa ala kira k'a ka mɔgɔw wele ka na kuranɛ de ma a bɛ kuranɛ suratul asura kuranu sura 42 aya 15 ala kira ye mɔgɔw wele ka na kuranɛ ma a ma mɔgɔw wele ka taa fɛn wɛrɛ ma wagati ye aw balimakɛ tun de don Usman Bari a bɛna téléphone numéro di téléphone numéro n'a dira dalu b'i bolo ka kuma n'u wuli Bukari ye tiɲɛ ye Muslim ye tiɲɛ ye a bɛ kuranɛ sura jumɛn a bɛ aya jumɛn i b'o dalu di an bɛ ɲɔgɔn bila ye mais i kana wele na kana kan kama donc o la ka yira aw la k'a fɔ sira kelen mun ala kira tun bɛ sira kelen mun kan o de ye kuranu sira ye sira fila tun tɛ téléphone numéro 66 12 08 66 66 12 08 66 salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.